سلام كما تكونوا كما ياللهم طار حند اللهم داق ما يتعمل كوالنا حوات لما عنتي حسر زبلت اشتي تصابع زلاتنا حافشاوي كم تريور استي علتاوي حلف ندابلنا هنهبنا لعبا ستاك بيزنس ان ريل استيت تتأثر كساب زخونه كله قداينا سو ريبورت ما لما عنت تاينيرو كم تزرع أخمو انت ايتي انترست ريت ولد ويكا نعو مني زقلصو نزبل فدرالس إلنا تمهرنا ويكا أرينا لنا سو فدرالس انت امز قبرو زلو زناي لما عنت ريبورت نعوم انت يسفل واحد حدرو لو ويكا انت قبرو ايو نز ماركتنا مچم ماركت ري أخمو ستاك ماركت لما عنتي داون كوينو سو زي داون مخانو ستاك ماركت حوات بزح كبير نجار يكونن نجزياوي مالت temporary still اتنا لما عنت نبر ريبورت ولا نفدرالس وين اتي ريت كات ويكات انترست ولد كورصو زحسب نبرو كاب ور شدشتو دي ور شوعته من البات كدون جيخ سو ستاك ماركت زي يصب زلو ما اسك قرصو ام زبل حتى مالتي ኮይኑ ተሪፉ ግን በዚ ናይ ሎማዓንቲ ሪፖርት ካብቲ ፅቢትና ወፃኢ ኮይኑ ማለት ኩሉ ዳርጋ 0.1 ወሲኹ መፅኡ ማለት እዩ ናብኡ ክንመፂና ሶ እዚ ማለት ግን ስታክ ክራሽ ኮይኑ ድዩ ወይ ከዓ ማርኬትና ክራሽ ኖ ስቲል ማርኬት ኢዝ ሃይ ማለት እዩ በቃ ዕብየት እቲ ዋጋታት ንብረት ይወስኽ እንድሕራልዩ እቲ ሃይ ኮይኑሎ ማለት ነገራት ኣዝዩ ሃይ ኮይኑሎ ሶ deflation ኣይኮነን እዚኣ ክትፈልጥዋ ዘለኹም disinflation and deflation ዝበሃላሉ ዳውን እንተ ኮይኑ እቲ ዋጋታት ናይ ንብረትካ ታሕቲ ተወሪዱ ጥራሕ ቁጠባኻ ናብ ሕማቅ ወገን ዝኸይ ዘሎ እዚ ግን ወሲኽ እዩ ዘሎ ቁጠባሲ ንቁጠባ ኣዝዩ ኣብ ሃይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሓፂሩ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ ይበሃል ሶ ነዚ ኮንትሮል ንምግባር ፌደራልስ ብዙሕ ይሰርሑ ኣለዉ ከም ዝሪኦም ዘለና እዚ ማለት ግን ወርሒ ሓደ ፅቡቅ ኣይረኸብናን ወርሒ ክልተ ፅቡቅ ኣይረኸብናን ወርሒ ሰለስተ ከዓ ተደጊማ ከዓ ሕማቅ ኮይና ማለት እዩ ሶ እዚ ሰለስቲኡ ፅቡቅ ሪፖርት ዘይምዃኑ ምልክት ሕቶ ፈጢሩሎ ምናልባት ነዚ ንኸረጋግኡ ፌደራልስ እቲ ምውሳኽ ወለድ ጠጠው ኣቢሎሞ ነበሩ maybe እውን ክጅምርዎ ክእሉ ዝብል ሕቶ መፂሎ ኦኬ ድሓን ምጅማር እኳ ክንደይ ክጅምርዎ ሎም ግን the higher longer ዝበሃል ኣሎ ንነዊሕ ግዜ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ግን ክሕዙና ክእሉ እዮም ሕጂ እንታይ ኢና ዘለና ትፅቢትና ኣብዛ ዓመት እዚ ሰለስተ ግዜ ሬት ካት ክገብሩ እዮም ሰለስተ ግዜ ወለድ ክቆርፁ እዮም ዝብል ተስፋ ነይሩና እንደገና እውን ኪቲ ገንዘብ ከዓ ካብቲ ማርኬት ከውፅኦም ዝብል ኣዘ ቦንድ ክሸጡ እዮም ዝብል ተፅቢታት ብብዝሒ እሱ ይገብሩለው ጠጠው ከብልኦም ዝብል ተፅቢታት ነይሩና ሕጂ ኮይኑ ግን እታ ሬት ካት ትበሃል ናይ ሰለስተ ግዜ ነበረት ዕድል ሶፋር ናብ ክልተ ግዜ ተመሊሳ በዛ ናይ ልምዓንቲ ሪፖርት እዚ ክንብል ከለና ግን ሜይቢ ናይ ወርሒ 4 ሪፖርት ካልእ ከምፃልና ይኽእል እዩ ክቅይሮ ይኽእል እዩ ዘይቅየር ማለት ኣይኮነን ነዚኣ ግን ብሕፅር ዝበለት ሬት ካት ፌደራልስ ቅልጥፍ ኢሎም ኣይክጅምሩን እዮም ሶ ማርኬትና ስታክ ማርኬትና ዳውን ክኸውን ኖ ኣጃስት ክገብር ማርኬትና በቃ ትክላማ ምሪ ፅባሕ ክትሪእኹም ኖርማል ክኸውን ማለት እዩ እንታይ መን ዝህሰን ዝብል ሕቶ ኣብዚ እቶም ቫሪያብል ኢንተረስት ዘለና እቶም ገዛ ክንገዝእ ብህጂ ንሓስብ ወይ ከዓ ድብ ሰዓት ገዛ ክንገዝእ ንሓስብ ዘለና እዚ ጥራሕ እዩ ንሃየር ሎንጎር ኮይኑ ዘሎ እቶም ቢዝነስ ሎን ዲ መኪና ክንገዝእ ድዩ ካልእ ንደሊ እዚ ጥራሕ እዩ ምንቅስቃስ ጠጠው ክኢሉ ዘሎ መር ስታክ ማርኬት that's fine I know ሎሚ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ፌደራል እንድሕር ምቁራፅ ጀሚሮም ብዙሕ ሰብ ኢንቨስት ክገብር እዩ ደን ብዙሕ ገንዘብ ናብ ማርኬት ክመፅእ እዩ ኣሜንስ ነገራት ህንካን ሃባን ዕዳጋ ክመፅእ እዩ ንስታክ ዕምባባ እንዳኾነ ክዕምብብ እዩ ነገሩ ኮይኑ ግን ኣይቆረፅዎን ንዖም ወላ ሓንቲ ፅርዋ ኣይኮነን ስታክ ማርኬት እንታይ ዳ እሱ ኣጃስት ጋብ ዝገብሮ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ እምበር ፅባሕ ተመሊሱ ክምለስ እዩ ሶ እዚ ካብ ኢንቨስት ምግባር ጠጠው ከብለና ኣለዎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ናብ ቅድመና ፋይናንሻል ኣድቫይዝ ኣይኮነን ሓበሻ ኤዱኬሽን እዚ ግበሩ እዚ ኣይትግበሩ ይብልኒ ግን ኖ ንስኻ ኢንቨስተር እንድሕር ኮንካ ስፔሻል ስታክ ኢንቨስተር እንድሕር ኮንካ ኖ it's always grow stock market is coming up and up ማለት እዩ it's not going back down right whatever stock market ከሰለ ዝኸልሲ ሓደ ኢንፍሌሽን መፅኡ ካልእ ወይ እውን ኢንተረስት ሃይ እንድሕር ጀሚሮሞ ሃይ ክገብሮ ተጀሚሮም ሽዑን ክህሰኽል ኪንኡ ግን ኖ stock market is not gonna happen nothing ካልእ ዘይተረኣየ እንተዘይመፅኡ ማለት እዩ so እዚ ግን ሪል estate investors business owners and then mortgage ዘለዎም variable interest እዚ ነዚ ኩሉ ሃሲሉ ሓፈሻዊ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ናይ ጀነራል the world ክንብሎ ንኽእልና በዝንቀሳቐሱን ቁሩብ እንታይ ኮይኑሎ እቲ
ትጽቤት ዝነበረ ንሶም ክቆርጽሞ ነገራትና ኖርማል ክምለስ ንዝብል ኖ ኣይኮነን ኣሎ ነገራትና ውልቃዊ ነገራትና ግን ሃሲና ኣሎ ንኣብን እንታይ ሃሲና ኣሎ ገዛ ንካረ ራእይዎ 5.7 ወሲኹ ከምፀ ሓደ ብሓደ ኢንሹራንስ ንኸፍል ናይ መኪና በል ናይ ቢዝነስ በል ናይ ኮመርሻል በል ናይ ገዛ በል ራእዮ almost 20% and 22% ሃይ ኮይኑሎ ሶ ነገራትና ሃይ ኮይኑሎ ንዓና ንሽሙቶ كيدنا نشموتا كابول مارت سوري كيدنا نشموتا كام كيسبور بل سيفوي بل نعدقو نترمره واقاتاتنا يوسخالو ستيل اي قنسا كقنس زي كونا زلو ستيل يوسخالو يزخونه سو عداغانا هاي اندخونه يزخي زلو السخاء حيلي باور نايتي گنزب ويكا نايتي گنزبنا داي دولار گنزب انداوره داي يخيد الله عليك سو زخلو مني صبو مني حما مني ابز غزي كل شيء انتاي تغزي صنحر الاستات كل شيء انفليشن هاي زخونه عندنا ستاك انتاي تغز ستاكات كتغز كلهم حوات بتن انترست ولا سنسيتيف زخونه ستاكس كا تنقم مبال نا انترست وي كان خلا نا انترست ريت سنسيتيف زخونه ستاكس متنقا سو بزي انترست اب زخدا داون زخونه كل النغرات نحركننكا متنقا is the most important مالت So بحفشة زي زلوتي على توزينا وندام أنا يسلنا مصوجين اسكي let's see the report انت إذا تي calendar كان هرمينا under okay right let's يجوال شركة نقبر So I hope you can see this malati. All right. تنيري أزلنا نايلوم مع أنت نبرة report. Okay. Consumer price index مالت زي CPI بحال نجارات عبزو ورحزي عورحي سلسته مالتي ورحي بعدها إن نزلنا هجينا ورحزي قبل كل شع نايز حلف ورحي report بنا نجاراتنا ب 0.4% وسيخ on average دي. قاليو 0 point قلز وصخلو قاليو 1 point قللو قاليو نيجاتيف على صحف افرج جن حفشه ونقراتنا ب 0.4 وسيو this is still high تثبيت ماركت كندنيرو نقراتنا ب 0.3 سو واقع حسري يوردي ايكون زلو بزيفات واقع حسري يوردي اندحر كنرو خوينا ازي 0 بقله زل نيجاتيف كري لنا ابزي نيجاتيف نمبر ترينا طرحنا نقراتنا واقع حسر كنبل نحنا ግን محسارون ايكونن اوريدي زي رينج 0.3 نقراتنا اورح 3 خوس حزب نيرو كوينو አይወሰኸን ናብ 0.4 ኮይኑ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሚስ ገይሮም እቶም ኢኮኖሚስት ተጸበይዎ ተጽቢት 0.3 ማርኬትና እውን ተጸበዮ 0.3 ነገራትና ክውስኺ ዋጋ ዝብል ዝነበረ ነገራትና ናብ 0.4 ወሲኹ እዚኣ ሓንቲ ዳመጅ ሶ ቀላል ቁጽሪ ኮነት እንታ 0.1 ማለት እዩ እዚ ኢኮኖሚስት ሚስ ገይሮሞ ካብኡ ንታሕቲ ተዝኸውን ነይሩሞ ካል ዕምባባ ምስተዘርአ ነገራት ኮይኑ ግን ወሲኹ ማለት እዩ ስቲል ሃይ ኮይኑሎ ፕራይሲ ዋጋታት ይውስኻሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ኦኬ ኮር ሲፒአይ ማለት ብዘይካ እዚ ኮር ሲፒአይ ብዘይካ መግብን ኢነርጂን ማለት እዩ ነገራትና ብ0.3 ክውስኽ ይበሃል ነይሩ ኮይኑ እዚ እውን ሚስ ገራታ ናብ ኮይኑ ክንደይ ወሲኹ ነገራትና 0.4 ስቲል another damage بحلف إذا كور سي بي اي this is the federal زدلي وازيا the number زيا داون كتكوني دولي وكل شيء مخنياتو التارجت ناتهم ناي فدرال سكلته percent كساب زخونه سو زي كورحنا رينا ان افريج جن اب 12 مانزس مالتي اب عامتنا نزلنا كابز حلفه ورح سلسته كساب زا هجزي او ورح سلسته جن سي بي اي كله حفشه وكل نجراتنا كاب سلسته نطر بعد تثبيت كوسخي تبهال نبره ناب سلسته نطبع حموش تكيب جيرو سو حفشاو عمت مولو نجاراتنا سي 3 سنة بحموش وسيخ اوكي ابزي هجي انت يبزلو رأي وابزي نيجاتيف انترينا ابزي ات ماركت كراش نجارينا حكيد ابزي جن ستيل نجاراتنا عمت مولو كابز حلفة ورح 3 كسابزا ورح 3 زي اسي 3 سنة بحموش وسيخ زيا هيريا زيا تار استيا سي بي اي نا اس اي خندي الله انت يلو كاب ساعزي 3 سنة بحموش alright التاكورد بالنايب زي كمجبن انرجين كاستيل نسا 3
نتبي شمونتة زيا 3.8 زلا ناب كلته جت أنت وريدا that is the most important ولا كلته نتبي جل ملي ولا 3 كباب تحركينا بتوم فدرالس نزاق وتر زي أبتعم دلي وادلون سرعيو أبز تثبيت ماركتنا 3.7 نير كوينو جن نو ناب 3.8 كابز حالة فورحي أي وسخن معرم ز حالة فورحي مالتي أبناي CPI أبت كل نجاراتنا include مجبن إنرجين توسخ جن نجاراتنا كاب 3.2 ناب 3.5 وسخو مبشي وسخو بلنا نقد بتعني not good مالتي سنبعلو درايو wholesale inventories رايو wholesale inventory negative 0.5 زنبرا ورح خلته هجي positive 0.5 inventory حط شيء اب ماركت ابتون اندستري تات ويك اف ستوراسي بزح الله እዚ ፀብፃብዚ ንባዕሉ ራእዩ ሶ ካልእ ኣብ ከለኹ ማንዝሊ ዩኤስኤ ፌደራል ባጀት ወርሓዊ ክሳብ 220 ቢልዮን ወፃኢ ተገይሩ ኣብ ወርሒ 3 ትፅቢት ነይሩ ኣይ ዶንት ኖ ኣይ ሪፖርት ይመፀና ኣሎ ክንደይ ይመፅእ ከዓ ክንሪኣ ኢና ኣብዚኣ ይመፀትን ስለ ዘሎ ሶ ቲ ቢን ሰይድ እዚኣ ልና ናበይና ክንከይድ ሕጂ ኣሕዋት ከም ዝረኣኹሞ እዚ እቲ ዳታ ናይ ሲፒአይ እዩ ሲፒአይ ማለት እዩ ብጣዕሚ እቲ ኣዝዩ ቁሩብ ናብ ፅቡቅ ምልክት ኣይኮነን ክሩድ ኦይል ንኣብነት ኦይል ኣብዚ ግዜ እዚ ፕራይስ ብጣዕሚ ሃይ ኮይኑ ዘሎ ሶ ሓደ ካብቲ ሽግር ተፈጢሩ ንባዕሉ ኦይል ናብ 80 ገለን ቅርሺ ኣከባቢ ይበፅሕ ዘሎ ንሓንቲ ጋለን ንሓንቲ ፊስተሲ ራእዩ ኦልሞስት 9 ቅርሺ ክንደይ ነይሩ 70 ገለን ቅርሺ ነይሩ ዝሓለፈ ሶ ከባቢ 9 ምውስኹ ማለት እዩ እዚ ናይ ዘይቲ ሓደ ጠንቂ ናቱ ኢንፍሌሽን እዩ ካልእ ኣብዚ ኮለና let's see what happened here so federals ክቆርፁ ወይም ሰለስተ ግዜ ትፅቢት ነበረ እንታይ ኢሉ ወዛ ርእሲ እዚኣ እንታይ ትረኣይዋ so the fed ናቶም ውሳነ ሕጅብዚ ኢንተረስት ሬት ካት ከም ዘይገብሩ እሱን ምክንያቱ ንሕና ካብ ወርሒ 6 እንተኾነ ካብ ወርሒ 6 ምቁራፅ ክጅምሩ እዮም ናዛ ዓመት እዚኣ ሰለስተ ግዜ ክቆርፁ እዮም ዝብል ነበረ ኖ በዚ ሪፖርት እዚ እንዳረኣዩ ኣይክቆርፁን እዮም ምክንያቱ ስቲል ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ ካብ ማርኬት ኣይተኣለን ስቲል ስቲክ ገይሩ ኣለዎ ማለት ስለዚ ሜይቢ according the market መፅናዕቲ ሕጂ ሜይቢ I don't know ኖቨምበር ወርሒ 11 ወርሒ 12 ወርሒ 9 ሽዑታት ድዮም ክቆርፁ ማለት ክንሪኣ ኢና ማለት ሶ ፋር ግን ንራእይዎ ሴንትራል ባንክ ሕጂ ክቆርፁ እዮም ወይ ከዓ ዝነበረ ኣይክቆርፁን እዮም እግሮም ኣድሒሮም ኣለዉ ቨሪ ባድ እዛ ኩላ ነዚኣ ንህልኩም እዚኦም እንተቆሪፆም ምራፅ ተጀሚሮም ኩሉ ነገራትና ክረጋጋእ ማለት ንኣብነት ሞርጌጅ ሬት ንርኢ ኣሕዋት ሞርጌጅ ሬት ኣብ ሰዓት እዚ እንድሕርና ገዛ ሃውስ ክትገዝእ ከድካ ኣቨሬጅ እዚ ለካ ን30 ዓመት እዚ ናሽናል ኣይኖ ተን ባንኪ ከምዚ ይህበኻ ማለት ኣይኮነን ግን ናሽናል ሶ እዚ ትሪኦ ኣለኹም ሞርጌጅ ሬትና ሃይ ኤንድ ሃይ ኮይኑ ኣሎ 7.29 ስቲል ዊክ እዩ ዘሎ እዚኣ 7.9 ከማን ስቲል ክትውስኽ እያ ሶ ናዕገድ ሶ ተቐንዲ እዚኣ ዳውን እንድሕር ኮይና ወይ እውን ሬት ካት እንተገይሮም እዚኣ ዳውን ኮይና እዚኣ ዳውን እንድሕር ኮይና ከዓ ማርኬትና እንዳተረጋግአ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ምግዛእ ምሽዋያትካ ክህሉ እዩ እጂ ከምቲ ዓንተ ዝበልኳ እዚ ንመን ይሃስዮ ንዝብል ሕቶ ግን ነቶም ቫሪያብል ኢንተረስት ዘለና ነቶም ሕጂ ገዛ ክንገዝእ ንብል ኢንተረስት ሃይ እንዳኸደ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ትሬጀሪ ቦንድስ 10 years ትሬጀሪ ቦንድ ልክዕ ምዚ እዩ ዝኸይድ እንታይ እዩ ዝገብር ምሱ ምዚ ማርኬት እዩ ዝኸይድ እንታይ እዩ ዝኸውን ንሱ ኣትሊስት 4 ነጥቢ ገለ ክህልዎ ማለት ትሪኦ ኣለኹም ዩኤስ ትሬጀሪ ኢዝ 4.57 that is a big ኣሕዋት እዚ ብጣዕሚ big so bonds እንድሕር ከድና 10 year treasury yields jump back to 4.5 ምክንያቱ after March inflation taps estimate ዳናይሎም ዓንት ሪፖርት ምምፃእ ራእይዎ ትሪኦም ኣለዎም እዞም ቦንድ እንታይ ኮይኖም ኩሎም ግሪን ኣለዉ ቦንድስ ራእይዎ ምክንያቱ ንሳቶም ኣንፃር ናቱ እዮም እያ ኢንፍሌሽን ክውስኽ ከሎ እዚኣቶም ክሕገዙ እዮም ማለት እዩ ሶ እዚኣ እንድሕር ሃይ ከይዳ ኸ እታ ኢንተረስት ዝበልናያ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ኸ ሃይ ከይዳ this is technically ብሓንሳብ ዝኸዳ ማለት እዩ ሶ በቲ ኮይኑ በቲ this is not good we are looking እዚ 3.8 ነይሩ ብዝሓለፈ so we got it like 10 years treasury bond is high it's good to invest ab treasury bond ማለት እዩ financial advice ተወስድልና አይደልኒ ኣሕዋት ግን this is how the market reacts so
እዚ ኩሉ ራእዩ ኣብዝታትና በፂሕና ነርና 3.9 3.7 ነው እንዳቀፀለ ይኸይድ ኣሎ so this is generally ማርኬትና ክንሪኦ ከለና ስታክ ማርኬት of course ኩሉ ሬድ ንህለኩም ትሪኦ ኣለኹም ዳውን S&P ኩሎም ናዝዳክ እዚኦም ሰለስቲኦም ኮመን ክሳብ ዝኾኑ yes it's down but this is going to be back up tomorrow ብዙሕ it's not a big deal ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ እንታይ the most big deal is እቲ treasury bond ቀልጢፉ ይከይድን ኣሎ እቲ ሬት ከዓ ይቆርፅዎን ኣሎ እቲ ክድንጊና ምዃኖም ጥራሕ እቲ the most big deal alright according to CME Fed tools እዚኣ ናቶም tools እያ alright ትፅቢትና ኣብ ሜይ ኣለና ሜይ ወርሒ ሓደ sorry ዕለት ሓደ ሜይ ወርሒ 5 ዕለት ሓደ ክመፁ እዮም 99.6% rate ኣይቆረፅን እዚ ሬት እዚ ዘሎ ዕዳጋና ትሪኦ ኣለኹም እዚ 5.5 up to 5.5 ማለት almost ካብ 5 ክሳብ 5 ፈርኣን ናይ Fed's rate fund rate ኣሎ እዚ plus ናይቲ ፕሪማ ወይ ከዓ ናይቲ plus ናይቲ regular rate እንድሕር ወሲኩምሉ ኢና ኣብቲ 7 ገለ ዝመፅእ ዘሎ so ነዚ ቁፅሪ እዚ ኢና ክንቀንስ እንደልዮ ዘለና ንሕና ነዚ ቁፅሪ እዚ እንድሕር ቀኒስኩም ዝሓለፈ 0% ገይሮሞ ነይሮም እዚ ኣብ ወርሒ 3 ማርች 2020 0 እዮም ገይሮሞ so that's why 0 እንድሕር ኮይኑ እዚ ወይ እውን ዳውን እንድሕር ኮይኑ ሬት ናይ ገዛ ሬት እዩ ናይ ካልእ ሬት 2.93% ንሪኦ so እዚ ተወሳኺ ነቲ ናይ ባንክ let's say ባንክ ገዛ ትብለን ንስኻ ኦኬ ገዛ ክገዝእ ትብለን ንሰን ባንክ መርገጅ ሴኩሪቲ ኣለወን ድሕሪት ከይደን ከምፃየን ንሰን ወለድ ዘኽፍላኻ ካብኡ ንባዕለን ካብቲ ሞርጌጅ ባክ ሴኩሪቲ መፂ ወለድ ዝኽፈል እዚ ሶ ካብኡ እንድሕር እዚ ከምዚ ዓይነታት ኣሎ ኮይኑ ዳደ ዘላ ስለዚ ናይ ባዕለን ኢንተረስት ሬት ኣለወን ባንክ ራይት ካብቲ ሞርጌጅ ባክ ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ካብቲ ጋቨርንመንት ንበሎ ካብኡ ካብቲ ናይ ሞርጌጅ ከዓ ካብኡ ከምፆ ወለድ ከዓ እዚ ይኸፍላ ንሳተን ሶ ንሳተን እንድሕር እዚ ይኸፍላለን ንዓን ከዓ ነዚ ከፊልካስ ነቲ ናተን ወለድ ከዓ ትኸፍል ኣለኻ that's why እቲ ዝቃየር ማለት እዩ እቲ ናቶም funds rate up to ናይ regular ናይ credit card loan ተሊካ መኪና ድዩ variable ድዩ እሱ right away affect ይገብረካ ኪንኡ ግን ነቲ ናይ ገዛ ግን ብከምዚ steps እንዳኸደ እዩ ዝኸድ ማለት እዩ ሕጂ ወልሻዕ fixed rate እንድሕር ኣሊካ ንስኻ ፀገም የብልካ ተሰሪሐ ተቢላ እንድሕር variable rate ኣለካ ግን higher longer እዚ የጋጥመና ኣሎ so ማዓስተ ኣሎም ክቆርፁ ክጅምሩ ኣሕዋት like ጁን ትፅቢት ነይሩና ራእዮ ጁን ሕጂ መፅዩ 80% ኮይኑ እዚ 40 ገለም ፐርሰንት ነይራ last week እንዳ ሪፖርት እንዳገበሩ ከለኹ 80% ኣይቆርፅን እዮም ጁን ኣብ ወርሒ 6 እሰ ማዓስተ ኣሎም ክቆርፁ okay let's say July ከማን ኣይቆርፅን እዮም like 56.4 okay what they are September ንራእየስክ መስከረም yeah kind of ወርሒ 9 ክጅምሩ so መስከረም ኖቨምበር እዚ ከዓ ናይ ምርጫ ግዜ እዩ so ኣብ ግዜ ምርጫ look this ናብዛ አርቲክል ክወስደኩም የምስታ ምርጫ Trump is happy today because Trump is clapping like this boom why ምክንያቱ ጆ ባይደን ሓደ ፖለቲካ ክሰርሕ ደልዩ ሕጂ ጆ ባይደን ኢንፍሌሽን ዳውን ክገብሮ ኣይከኣለን ኣሜሪካ ስቲል ይሳቀሎ ኢሉ so ኣነ ኤ the best is ብዘልና ዘሎ ኣብ ናተይ ምሕደራ is the best ኣነ ኢንተረስት ሬት ዳውን ክገብሮ ዝኽእል ኢሉ ሓደ ዓብይ ፖለቲካ መጎስገስ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ሎም ሪፖርት ን ትራምፕ is the best okay ን ባይደን is not good I'm sorry ባይደን ማለት እዩ so እዚ ንብሎ ዘለና እንታይ ፖለቲካሊ ኩሉ ሻዕብቲ ፖለቲካሊ for tomorrow okay so ብዛዕባ sorry guys this will be that's the way it is okay sorry guys I have hearing tomorrow okay so Trump he's happy ምክንያቱ ነዚኣ ክቅይራ ክልተ ነገር ሒዝምሎ መጀመርያ ባይደን ኢሚግሬሽን መስገርካ ይኽብሎ እዩ ሒዝዋ መጻሎ ኣነን ኢንፍሌሽን ከዓ ህዝቢ ኣሜሪካ ወይ የእሰ ህዝቢ ከዓ ይሳቀሎ ምክንያቱ ብዋጋታት ንብረት እንዳወሰኸል ኣነ ናተይ ምሕደራ is the best ህዝቢ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ቀንዲ መሰረቱ ኣሕዋት እቲ ፖለቲካ ክንፈልጦ ዘለና እውን very important is the more one key is political ማለት ምዕራሕ ምዃን ማለት ፎከስካ ናይ ኢኮኖሚ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ንዝራቢ ካላ ኢኮኖሚ that's it infrastructure ናይ ተዓደንታ ክመስል ኣሎ እንታይ ኸውን ኣሎ ከመይ ኣሎ እቲ ህዝቢ እንታይ ይረከብ so እዚ ኣሎ በአንጻሩ ባይደን እንታይ ሒዙ መፅሎ ፕሮፖዛል ናይ student debt ናይ ተማሃሮ ካንስል ንክገብር ኢሉ ከዓ ቢሊየንስ ኦፍ ቢሊየንስ ገንዘብ ሒዙ መፅሎ ትማሊ ኣኔራታ ሪፖርት ኣይረኣኽዋን ሎማ ዓንቲ ከማን ሰርች ክገብራ ነርኒ ምዚኣ ክሕልፋ ነርኒ ዜና ግን
ባይደን ከዓ ንመንእሰያት ነተምሃሮ ዕዳ ዘለኩም ካንሰል ገብረ ኢሉ ሒዝ መፅሉ so that is a big fight ኣብዚ so who's gonna win ናይ ኣዋርሕ ግዜ እዩ ኖቨምበር ማለት እጂ ምርጫታት እዩ ንሪኦ ኢና ግን ኢንፍሌሽን ኣይሓገዘትን ባይደን ሎማዓንቲ ሆፕ ኣለና ኣብዚ ዋርሕ እዚ ሕጉ ዘይኮኑ ኣይሕግዞም ክሪኦ ኢና so Trump is using it as leverage ይጥቀመሉ ሎ ማለት ነው ኢሚግሬሽን ንስን so this is how እቲ ናይ to report እዚ እቲ CPI ማለት እንድሕር ደሊኹም one to one ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን very important እንድሕር ናብቲ ላዕሊ ክነምፅኦ ኣሕዋት let me show you this the beginning this is tiny one ከምኡ ዝብልናዮ 3.5 ወሲኹ ነገራትና ኢና ኣለና እዚ ናይ መግቢ ጥራሕ ራእዮ an average መግቢ ጥራሕ ሲ ኣብ ዝወርሕ እዚ 0.1 ወሲኹ that's a lot still ማለት እዩ እጂ ኣብዚ ኣክትሪዋ ደስ ይብለኒ transport service this words ኣብ ታሕቲ ንህለኩም almost 10.7 ወሲኹ transport service transport ኩሉ ምስ transport ዝተኣሰር ማለት እዩ transportation and service ኣብዚ medical care service 2.1 this is high ካልእ shelters ናይ ገዛውትኩም ወይ ዝብልና ትሪኡ ኣለኹም shelters ናይ ገዛ ኸራይ ትማሊ ኣነ ዘዳለኹ ቢዳ ብ3% እናወሰኸ እየ ከይደኒ ብ3% ነገራትና ግን still like 5.7 ነገር ወሲኹ so this is bad እዚ ቀንዲ ሒዝና ዘሎ እዚ ንህለኩም transport service and shelters እዚ ብጣዕሚ ስቲክ ኮይኑ ንህለኩም ዝዓበየ ናምበር ኣብዚ ዘሎ ኣሕዋት ኣብዚ ዘሎ ዝዓበየ ናምበር I know gasoline ኣሎ gasoline is right in here 4.2 ግን exclude ንገብሮ ኢና ጋዘሊን ኩሉ ሻ ጋዘሊን ወፂዩ ታኮር ያተድለ ኣብ ታኮር ግን ሸልተር ኣላ እቲ ሰርቪስ ኣለ ሰርቪስ ክብል ከለኹ ግን እዚ በዓል ኢንሹራንስ ምስኡ ናይ ገዛ በል ናይ መኪና በል ናይ ካልእ ካልእ በል ሶ እዚአን ናይ ገዛ ናይ ሰርቪስ ትራንስፖርት ሰርቪስን ብሰንኪ እዚአን ጥራይ እዚአን ክልቲአን ልዕሊ ሃፍ ዝኾነ ናይቲ ተኣሽም እየን ሒዘን ዘለዋ ናይቲ ኮር CPI ማለት እዩ ሶ ራእዮ ሰርቪስ 10.7 transportation service medical care service 2.1 so on average housing in 5.7 ማለት so this is the worst and the worst ማለት still wouldn't see any change so ሓፈሻው ኣማርችና እዚ ወሲኹሉ ኣብዚ ኔጌቲቭ ተሪኢኹም ዲፍሌሽን ትብውሕዋት ኣብዚ ንኣብነት እዚኣ ኔጌቲቭ ንህልኩም እንታይ እዚኣ just foil oils ማለት ካልእ ግን ራእዩ ኣብዚ ኔጌቲቭ ንህለ commodities okay new vehicle okay used car track እዚን ክልቲን ከማን ኔጌቲቭ ኣሎ by the way ሓደሽቲ መኪና ትገዙ ወይ ከዓ used car ትገዙ ሕጂ ኔጌቲቭ ዘሎ by the way it's pricey ዳውን ይኮን ዘሎ እዚ ዲፍሌሽን ኮይኑ ኣሎ እዚ ኔጌቲቭ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ሻ ወሪዱ ኣሎ ካብቲ ዝነበሩ ፕራይስ ኮይኑ ግን እዚ ፖዚቲቭ እንድሕር ትርእልኻ ኣይወሰኸን ነገራት still ብውሕድ ይወስኽ ዘሎ ምር ኣይወሰኸን so ናይ መኪና ግን used car trucks and new vehicles all the commodities kind of down ማለት it's all negative sabs ንሕለ so yeah utility gas service kaman negative 3.2 low that's good over year ማለት እዩ ካልእ ግን just look at this is the most important 5.7 ማለት so እዚ እንድሕር ሓደ ብሓደ ኩልኩም ሪአና እንድብልኩምኩም ኣሕዋት ኣብዚ page 15 ይገልፀ ይፅቡቅ ገይሩ okay ማዕርኽ እንደይ ሓሳይ ከም ዘሎ ሓደ ብሓደ ብጣዕሚ ኣብዚ ይገልፅዎም so you just if you want it but you don't need it really okay damn it alcohol beverage harm bad damn it negative okay ፅቡቅ that's good ኣብዚ ብጣዕሚ ይገልፅ ይንህለኩም let's say medical care service ከምኡ ዝበልና professional bel 0.6 ወሲኹ ኣሰላ ኣብ ወርሒ ሙሉእ 0.6 ወሲኹ ከሎ professional service physician service dental hospital rate okay nursing in like transportation transportation like 10.7 was almost 1.7 was leisure car and truck crime bal I was okay car and truck rentals negative so this is very much abzi motor vehicle body work كلهم ሰራሕተኛ እንታይ ስራሕ motor vehicle fees ኩሉ ኣብዚ 1 to 1 ክትሪኦ ትኽእልኻ so if you want it so this is ንሕና ቁርብቲ public transportation ቁርብ ንሱ ሄደግ ፈጢሩ ዘሎ እዩ እቲ ናይ insurance ونسون هيدك فتيرو زلوي it's kind of very much so educational كله حدا بحدا تقدروا تاخذهم if you want it you can know it one by one مالتي انا ايتامي ابي وسخ زلو just not important to do but this is how okay personal care service laundry okay this is how very much
So what نساعتها ناي لما عندي صابنا حيزنا يمسينا نبرنا. That is how that our market looks like. Not happy, but this is not going to be a big damage to our stock market. It's kind of okay. Stock market will be okay. انت هتقبري adjust هتقبري زي federal دوم game rate قرصت راح يخل كله. بس بعين market ترينا زي unemployment rate ريهم هم ده حلف 3.7 مالتي. So كله تاخذون لهم unemployment high كوين وما له inflation high كوين وما له. Okay. Then unemployment inflation high كوين federalist medium rate قرصو. I don't think so. They need something like had a concrete negative كله. All right, thank you. Okay, listen, let's talk about the market. It's in general. When will be the market return to the same situation that happened? Well, this is Allison. Like when it's gonna happen is probably let's see. I know you the تقال اللي خيال خمان كم زم زعم عليتي. Probably not this year. 2024 it's not gonna happen at this. Maybe at the end of the year بس إنكز ناي مرج آتات ناي قلة ملا قلة نجر علاقة يقرأهم. I don't see any correction this year. So most probably let's see كاب ورح أثرت حدا ورح كم مسكر منينو كم زه الجنرال هذا الله كورت ريبورت كم مسكر منينو قال نجار كفر لنا still هج ما هاي جخ حاجة يمتصيز الله حاجة يكون بالكلنا هاجها واقعات كاتو سهلو برايس مورد خونلو بيزنس مورد خونلو سلزي ناور بعدين ناور حمشتي هوليدايات من الله هجي ريبورت خا نبي قصيك خيد خل well we'll see what happens. So زيجن حوات أتم investors don't even pay. Investors just do it. Special stock investors just yeah you can just it's fine مالتي ماركت نا يودق يكون عندنا ماركت ناس كاب يعبل لو ندي معباي هاي عبيت يقر له اذا بهذا له خال يكون هذا هاي برايس ندحر كاينو هاي انكم الله هاي انكم ندحر كاينو هاي جي دي بي هاي كال جروس الله هج انت عيد له تطوا يبل الماركت ناس ستيل جرو يقبل له ازي سو ستيل قن نحنا قن نحل بالنا مور جنزب نخفل لنا مالتي سو نزين مرجعهم كأداونز قبل زلوا. Then I don't think so. It's not gonna happen right away. Soon كون I maybe at the end of the year race. أبز كباب مرج عملتي Allison. Okay. We don't seek any long cancellation, but the job is to pay our loans. Yeah, not really on this Biden aspiration. Yeah. Well, let me get this, Allison. Let me get this report. كري أب مخنببات مال ندوت يعني let's see what happened. I know. إتنا يكنسل كجورو نايت مهارو لو بعد كندي بليونيز بالنبرة صلّى رف بليونز مالتي تزتقاقي لسه كاب سلسة بيتسكار بعد 100 billions of money. So we don't want it. تغكل أنت that's a good key مثل هالحد ألسن أنت مثل كأجي let's say أنا خفلي نايت مرتلني أوكي 400 قرش خفلي ورحاول لنا نخفله 400 قرش أنا زخفله جنزبسي أنا ندحر كنسل جيرو لي I have extra money. Economists عندهم ذلو. No, this simple by term يا أخي ذلو. Okay, ناي تمرتو 400 قرشي الله وز خفله دس بله. Then 400 قرشي أنا منقستي cancel جيرلي almost. أنا أتجنزب سوس ناب كله كتقوم اللون خلنا. That's inflation كله inflation إني ما تسأل ذلو. So that's the problem. ني بايدن هذا حزو ذلو إسا. معناه بايدن he needs to give money. Okay. alright نحنا كلوك نحنا ديبت كلوك كارا أيوهم like كندي تريلين بس حلو عليه زعبا بايزوك ما تصير حن هاي كوين له so let me see what is yes depth clock alright let me show you guys look this okay نحنا دبت خرايو it's moving up أحوات نحنا عداسي it's moving up رايو تقول لهم 34 تريليون almost ناب 35 بس حلو like you know أنت تساقع كم 34 نت بشدة شيء ناب 35 بس our debt clock نحنا عدا هاي خير زلوا ندحر كابزي ناي بعد student debt ناي بيت ناي تمهارو ناي قل اللي ندحر almost 400 300 billions ندحر كاتكينو this is gonna be a big mess so times was a lose okay this is going up and then it's still printing money بلو so print money ندحر كينو خان زي من خفله نحنا عيناتهم taxpayer نحن كلنا يمس معناته so it is not motivational is iconic كنت interest نخفر look this interest نايزع عدازي أصل look almost 1 trillion شو منتم يتم كلتهم billion look this حوي so إزي almost نخفل نايزع interest مالتي نايزع debt زلها interest إزي نخفلها بعمتها ومالتي ناي سراويت ناي تدرنا ناي military almost 900 billion نخفل شو منتم يسمعنا 4 billion مالتي ناي social security 1.4 trillion هذا نتبربعته
Medicare 1.7. So this is all our budgets. نحن وطايزين لكم حاجة كلته ثلاثة أربعة. Alright, this is our budgets. Okay, then what is our income? Okay, US federal tax revenue رخبزين لكم almost 4.7. So we have 4.7 trillion, but our budget out was نحن جنزب. This is 1, 2, 3, 4. هجزي federalists, they might be bankruptcy, my friend. So እዚህ 800 ቢሊዮን ልዕሊ ዓቕሞም እዩ ህጂና ኣብነት ነዚ ክኸፍሉ it's going to be a lot of money the government ማለት so ህጂ እቲ ኢንተረስት እውን ብሰንኪ ኢንተረስት እዩ ራይዎ ናብ 8.2 ዘለሲ ብሰንኪ ኢንተረስት ሃይ ምዃኑ እዩ so ካይፈተው ናብዚኣ ክመፅኦም ነዚኣ ምኽፋል ከተሕመም ስለ ዝኾነ ነሳቶም ይሕለቡ ስለ ዘለዉ እውን ትግርኛ ይሕለቡ ብዙሕ ዝሕላ ዲ ሓላባይ ምዃኑ ባሸግር ኢታ so እዚ ምኽፋሎም ብሰንኪ እቲ ኢንተረስት ወለድ ሃይ ምዃኑ So as ገንዘብ እዚ ስለዚ ሕመም ዘሎ it's a lot of pain ይኸፍል ክሳብ ዘሎ አንፃር ናይ ጅሮም ፓወር እንታይ እዮም ዘሎ we are going ንሕና more ገንዘብ ንኸፍል ኣለና you just doing a lot we have to do something interest ካት ንግበሮ interest ካት ተገይሮሞ ንባዕሎም እዚ 800 ገለን ዘሎ መንግስቲ less ክኸፍል so to pain ወይ ከዓ ተቃንዛ it's not only on us my friend it's only all of the government so it's just this money, big money in hell malati. So if you don't just control it, that's how it is. So now so far can they spend gerna? Look this, my friend. USA federal spending officially 6.5 trillion. This is a big ganzab. Okay, how's our income? 4.7. Look, about 2 trillion ziyada ganzab deficit ziyada ganzab nahna ta'shmu gerna lana spend gerna. My goodness. All right. I'll just come one day with this in detail. So, as in local taxi, income tax. This is our federals, but federal spend this. Look this number. Right. شدش محمش spend قبل عمت يعني رالي عمتها ومالت كابتاز حلس كسب سعزية. Then كسب سعزية إن كامنا 4 شعات. Are we negative? Yes. Almost 2 trillion negative علينا. Because see our payment زي قارض payment لنا زي ناي ميديكال لنا ناي سوشيال سيكوريتي لنا ناي ميليتار لنا ناي انترست لنا انترست را ميليتار ناس دارجة حدا payment مزي okay it's big if they give you a job instead of pay off well yeah I know I like input listen by the way can I go Listen, I know. Please, can I go? What do you got in here? Okay. Can you recommend whether I should start investing in real estate or a stock market? For instance, I'm working at a tech company and they earn about 140 per year. So listen, let me say this, especially the professionals. Especially, let me take this one down. Especially the professionals, please. It's good to focus on a stock. It's good. I don't mean it's bad stock. I am an investor. Investigator. So, what is you going to be your solid NATCA? Your solid is going to be real estate. So, تمالي فيديو سريح رأيكم معهم. تمالي كمان فيديو سريح كو حموش 230 شح زقبر كو calculation without the حريه حسي without depreciate بهالونا أو كتو include كجبر زقبعني حريه ذكرهم عليتي sometimes هالو. ندقنا نتحموش 230 شح زقبر كو كمان net invest زقبرنا يجنزب نوعه كمان أوصيه. So it's just lowest يا خيدي. So to you, if you are a good earner, your portfolio should be grown. Not ka portfolio grow كونه دلو. So you don't have to be in stock only. You don't have to be on real estate only. Just do like real estate and stock. So how do you start? نزل الحطة. Wake up to 1-to-1 مثل أنا دحين بزح personal كان علل نخلنا we want to see your financial everybody's financial background in time مثل credit score time مثل income كان time مثل how much saved do you have and then how much you can afford so بتي again personal finance توصل اللي يهجون not like real estate always you need a house always people are gonna stay in the house right جزاء اللي كاي سب كنبريك كذا ستاك ماركت ما احنا جوه زر ازلنا ماركت انترست هايك مسكونه ومقراط نجمرو موسخ نجمرو خيرين خليك بنني خلي جنزب كخ سنه دخل ابرل استات كن اتا تجزي ازلا جزا
اسخا از بروفيشنال عامل سلا زلكا مت انكم كاون وات هابن تخونس نعا كافر كتجبرا سلا تخلسي نابي يتخيدنا نمان ما يتخيدنا كتقاصل تخليها كتبارع تخليها انشرانس عليك انشرانس ده هاي كوين الله جنبه سلازي كمزي ابل تا ابل ايكونن حوات كنوادادرو ريل استيت دو ابستاكلو كمزي ابل تا ابل ايكونن ግን እንታይ ዳ كنوادادرو ስለዘለና ጥራሕና ነዋዳድሮ እምበር so business do real estate do stock ሰለስተ እዮም ጥየ ዘለኹ ኣብ ሰለስተ እውን እቲ ናተይ ኮርስ ዝምህሮ so ኣነ ቢዝነስ መጀመርያ ክመርፅ ይኽእል እየ ኦኬ ቢዝነስ ሓስል ይደሊ ምክንያቱ ሓስል ክገብር ሞር ኢንካም ኣለኒ ማለት እዩ ደን ሽዑ ጃምፕ ክገብር ይኽእል እየ ናብ ሪል እስቴት ሽዑ ሪል እስቴት ማለት ናይ ሕጂ ዘይኮነ ሃብተይ ናይ ፅባሕ እዩ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 6 ዓመት ዝሪኦ ገንዘብ ኢና ካብ ኖ 5 years from now I don't have to work ኢኻ ክትብል ማለት እዩ ምክንያቱ ሰለስተ ገዛ ለስተይ ፕላን ግበር ድሕሪ ሰለስተ ገዛ ዲአን ፕላን ጌርካ ተን ሪል እስቴትካ ኩለን ሰለስተ ሴት እንድሕር ኮይነን ረንታል እንዳኸዳ እንድሕር ኮይነን ድሕሪ 5 ዓመት ናተን ረንት ይዓቢ ከምታት ማለት ዝረአናዮ ኖርማል ከምዚ ሕጂ ሎም ዝረአናዮ ሪፖርት ዘይኮነ 5.7 ኖርማል 3% ዕብዮ ድሕሪ 5 ዓመት ተመላስ ለካ ማለት ካሽ ፍሎ ኣለካ ጽቡቕ ዝኾነ ካሽ ፍሎ ዝዛረብ ዘሎ ስቲል ሕጂውን ፖዚቲቭ ካሽ ፍሎ ኣለካ ግን ድሕሪ 5 ዓመት ጽቡቕ ዝኾነ ህልወካ ምክንያቱ ኢንስተድ ኦፍ ሓንቲ ገዛ ክልተ ሰለስተ ስለ ትገብረን ዘለካ ሽዑ not at all በቃ ጥሮታ ክትወፅእ ትኽእልካ ሽዑ so you don't have to work if you want ማለት ግን ክሰርሕ ስለ ዘለካ ቁሩብካ ትሰርሕ ሕጂ እንታይ ኢና ዘለና ኣብ ስታክ ግን I don't mean don't go stock yes stock is good I love stock so what do you do in stock are you trade تقبر لحكم كاريخا ولا are you grow stock دخا ناتكا age ناتكا وسانነት ከተለልየ ለካ ነት ማርኬት ብስነ ስርዓት ክትሪኢ ለካ ምናልባት ንዝ ኩሉ ዳታታት ንብረ ዘለና ንኣብነት ናይ ሎማ ዓንቲ ክትሪኢ ለካ ኣይትኺድ ኣይኮነን ክትከይድ ኣለካ ግን so what portfolio you need to have it like diversify ኣብቲ እንድሕር ጌርካ whatever stock happens እንድሕር ንስኻ ላስቲክ index investor ናይ stock እንድሕር ኮንካ just forget it just throw index 200 300 ኣብ ወርሒ ማለት እዩ ምንም don't touch it صح من يسجل وان اوكي اجريسيف كتكي تخلق تسلا لاف تسلا انا تسلا انفست يقبر انا خبرمكم هجي خا روبوت تاكس بلك امصي مالو مالي I'm going to push hard myself financial advice كتوس لا تقول انا غير لكم كتقبروا تخلهم make sure مالتي so ابو يخير اي تخير مالتك كان ابر الاستاد كا خير بزنس كا خير هجي انت انا نزلنا نسخه اندحر شر እንዳገበርካ ከምዚ ቁሩብ እንዳገበርካ እንድሕር ከድካ ገሊኡ እንድሕር ድሓም ኮይኑ ገሊኡ ክድሕን ትኽእልካ so أبي كجمر نزل الحتة listen you're a professional do at least not one so أب حدا كجمر try recommend زي قبل كاني so plan it maybe real estate you can start after 2 years نزل التعامل زي أب استاجر كي خد صنعت غلا حاجة نزل كان down payment more نختركب مالتي لأن دحر خلت التعامل دن حنتي جزاء 10% down payment أنت غير كلا كتحزات خلها ناتكا equity ناي جزاها equity كمان out ايو قلمله ايكون كمان يبدلوا just create another business نسا بيل سيغبرا بز فليا بلا مالي نساسي at least ولا دموز كا خفله خلالو مالت تورست جمر نخجمر راسي انا مورجج ناي جزا يالني اتاويك اندزي دن اندحر قال ነገር ኮይና ታገዛይሲ አነውን ድልው ኣለኹ ንክል ተወርሕ 3 ወርሕ ንሕር ኦፍ ኮይና ካ ማርኬት ላይክ እንተ ዘይተኻርያ أنا بعليك خفلا خمسة لين بأنت جمير كاسيت أبغير كات حنت جزان دحر سكير غير كخير كات مالت تخلقتي أخذ ذلك تاجزها من بريها الله كان تخلقتي بسكير غير كان دحر كير كان كم زرع زلون نخل تجزات غون payment خلوا كاي مالت انشعو قرب من دحر ريخها قرب كأبستاك دحر سرون داجبر كامتسي خاد انشعو تنابستاك ذلوا قرب دحان مسكونا باي داون حاد داون payment دحر أخي لنا كان حاد جزها just get it that's why Wall Street now 44% ل 4 investors in real estate اتي مازلو هجي 2023 بزلو خانه 2024 it's going to be جزي مستحلفه they will go with it معناتهم كلهم investors ناب real estate طقمهم زلو نا فريدن حدا نص طرا يكون they just want to be اتي American dream بحال out of reach كابانا خبرو دلو نتو انا يكون خمس يكون حدا low income زخونه دخاتات انتاينا هنكون كم وادرينهم نسم بكاشتين بقلت عبلو له نجنا هاي رايزن ابارتمنت نسرحوا له سو صباح نقول ما يبي عدل دي اون اي كتر رخبانه ويك اي كرخبان يعني هجي قرب حدا دي كل تجازا انت زي حزنا اتليست جست مينيمم انت حدا خلت سلست انت حيسكا اب 3 عامات 4 عامات 5 عامات كابو نجرات كاسنا غانا be the same at all we might not reach it
ناتكا إنكام ناتي إنكام أيكون بوصحنا شو قلنا تنسيت جبرنا نسيت جرنا خلاص كين خلنا هنياتو إندات حنب بيز خيزلو نجارات نات غير إيز خيزلو نجارات alright كالس كون بقولنا قبل التكنولوجيا غير له إنكامات غير ولا بيزنس هلوا كهون كو بيزنس أي تكنولوجيا خصوص صديق ليو بروفيشنال أي بخصوص جزاء بما نمكو سرايكن مهنياتو سبك أخنو برولينس أوكي صبوا كاش فلو زي كروك باللي خيله صبوا زخانة إنكام رايد أوي زي كروك باللي خيله صبوا زخانة إنكام رايد أوي نحب اللي خا بيزنس راح أجمر حاصل قبر مالتي أوكي حاصل ده النايس راح مالتي that's a good income سأقول له جن الساعة income زي for how long نوي حدك كيت خله ترى الاستاتيك steady feature generation كاتلوت إياه حدا بقدام يسكع لكم ما بحدا بوتا كوميرشال له أقول له حنت بيزنس حدا حاولنا خجز على ليش نابن خير أوكي هجيت كندين بلوجا زخرا شو منتشر أوكي تا بيزنس بول شيء تا almost 1.8 مليون شيء تا تودخ جز على اللي تحولنا مالك صوب جنزب له أوكي 1.8 مليون شيء تا أوكي داون بيمنت almost نفس السنة شحكة اللي كاي وجز خرايا عندي أوكي جز خرايا أوروب كوبيد له أوكي how we can secure جز خرايا نازا جز خرايا نبله مالسي 5 plus 5 requires جبركا أب بانكي 5 plus 5 كله حموش عمد إن أنا أزر حموش عمد option مالت 10 عمد كتب أخ أبزوش 10 عمد جنسي أب عمتاوس كساب كندي إخا ريت كتوس خلو تخل جزا خراي نبله 3% كوس خلي يبلنا what this is too much 8000 على 3% ربح كاس بيجيو تبيزنس ون كم تزيد لي يكونن ولا هجي صبوا تسرح الأمر تبيزنس قاعد داون كون نخلي مز competition ودرات بزح متصل زلوا so can you do something no you know what ها if you want it go ahead if you don't want it just leave it but this is how we're gonna be هجن تايجر ولا سبزي تا بيلدين سي ناي grandfathers never بيلدين كومر بعد هذه حمش الله صنعها نسخهم ولا أنت ذكركم ما نسخهم ولا أنت ذكركم somebody gonna come and get it this one so when to do is بلا نازل أنا قلت أنا خلصي أقداسي سبزي مناتي كونن بحقوس عيرو لزم صي كابا grandfather تصنحي تهنس عمالتي very good very صبوا هنسا هجن تانا نزلنا ناب generation كا خساقاقر ناب نعاق مزأكاز الله ناب generation كا زساقاقر السطرح سالساي ولدونا السبزي اتاقازاسي paid off coinas property tax maybe هاي خفل يكون maybe insurance خفل يكون loans بحالي بلان ناقص كابت حانتي أب أنا استزير إيه بعالكي بانكي almost شدش شو عدت يخونا اللوء أب تاقازا تخاريت مال تم عبيتي يا خمان تبدأ بعد ماكدونالدز قال من الساتم كاب حانت كذا شو منتشحين قالن إننا جنا شو منتشحين قالن كاس 3% داوسخت خير الله سبزي أتي نعاز مسرتا أب حقهم سي نتاولد نتازر مولا هنيسوا ستاك ماركت تخون نيران السنة بلا ما أنا جنا سيت أيتصنحنا من البات هاي مسكونات كوز أي أوصيها أقوم عينة إنفستمنت راح يقوم تعطيها الماليت هستاك كلهم لا صباح نقول ممكن تبلتخل يا ماليت so هجي صبوق أيقونن ده يكون أنا بدنا ستاكون صبوقي جن تصبوق أو أنا ستاك maybe like وارن بافت رايوا وارن بافت كجمر كله أب ستاك مش صبوق كيد ستاك صبوق إنفست قبل يوز فاكتوريز قبل شوي corporation أسأله business أسأله so أو حسأله ماليت شعت جنزب أبتي نايستاك maybe كاب ريل استيت نلعلون أبقى ليهم جروب قبل خلي بجنزب كاب حنسب هايك غير خلي so take that out use it take that out use it كم the stock market ما بقاسي ما عبي فاسي جم high risk خاص لازلوي so as a buy down مسرقك use it at the real estate smart نشعو أنا ساب stock خيري ده relax كوينها put it index just live it أنا حاصل جزايد لين كلا الله maintenance الله management ده خالق ده headache بسيط ده بستيت ده ما عزل لك headache they're gonna lock you كعصوها قبل يوم قبل ما تصحى مالتي so مش كله headache قاعد لين أنا بستاك راح يقعد نتحرر لك index is safe mutual fund index مالت mutual fund index مالتي ان ETF في اللي فيديو خدالو ايلن كان 5 دحن انت ايت في اللي مالتي SNP ابي انفست نقبرتو لكم تحدثكم نالو كم صاي simple fidelity لكم like I share نالكم بزحنا sorry guys was keep nagging this call fun so it is a lot I guess snap كالي كنا خبصب حسبنا snap كالي big نجار اتينا اذا كلك اتريوا لكم تا ناي امريكان عدا زلنا هذه big جنزب نهلك is individual all right I think so listen let's keep doing it another day if they gave us a job instead of pay I know okay
We are not living in Europe. This is America, so we need jobs instead of. Yeah, I agree with that. I agree. We need to create our market. It's good. Like we don't. Not a student loan cabs. And just create a job, Malitia. Like I like it. Do you think this is a good time to invest in the stock market now or after elections? Okay, I don't want to say answer the yes or no. So according to you, Sarah, according to Natka Financial Ihwat, كل شيء البنك ريهالو اب investment ገንዘብ ካን ተልካኒ no اب investment ይሃሉ ገንዘብ ካን البنك رأيوت يقول لهم إنفليشن يبغى على مالتي زي إنفليشن ريبورت 3 سنوات بحموشة جنزبكم جنزبنا سي البنك زلس 3 سنوات بحموشة يخون عدقو داون كين الله إذ لنا زلنا سلازي جنزب إذا أنا no why do I have to give them the bank my money no I just put it even like SNP so زي بلو سؤال زي عبب ولا أي وصة ولا هاي يخد ولا سيدي زي أتواني سيري انفستمنت تريجر بيلس كان هلكم تريجر رقم هذا ما عندي 4.5 هلا اسجل 1 10 years مالتي why not ولا سابو زيتو ساين غير كبانك خيركم كود just you can just buy CD or treasury bills كيركم بوندس مالتي بوندس give them the gam منقص اللقاح مالتي بوندس بالفيديو قال لي له فات عملت سي 10 years treasury bond خمس راحوا 4.57 جنزب كايمن لسالو instead of C 3.5 زبلع 4.57 مسالو okay stock differentiable can indexed for hogan like you don't have to the free can market كأرأيو نحر market حما متصريخا no bankrupts خمسيو حانت كامبان كو تسلا bankrupts خمسيا له خمس أكاد then just quick and sell it liquidated within 1 second إحوال كيركا دا rebound stable نعاكلك تجركا خشيت أتغلقت هذا stock ذا لاجن زكا أبريل السات اللي أطرحها خشيت أزيد right away أب stock اللي لاجن just in a minute you can just sell it so انت تينا انا خبرهانا زغل نجرس انتاي نحنا عندحر فاينانشال سيت كوينا زلنا ناي غزاناري ناي مكنانا عندحر صبو غيرنا نشفن كوينا تقمط اغنزب اندحر علينا كابتي emergency فاين emergency زوصه وي نسرحنا دحان اندحر كوينو so why do we just give them غنزب كا او بانك خوفيلو زتقملو you need to answer this question ስለምንታይ ገንዘበይ ሲ ይበልዑ ይጥቀምሉ ገንዘበይ ኮ almost 9% ኮ ባንክ የምትጥቀምላ ዘሎ ባንክ ኮ ኢንቨስት የምትገብሩ ቦንድ ይገዝኡ ሪኦ እንደኩም ባንክራም ዝበሃል ሰሚዕኩም መረጥፈል ባንክራም ዝበሃልስ ኮ እዚ ህጅን ኣብነት ባንክራም ቢግ ይንዑም ንምንታይ መስለኩም ባንክራም ዝበሃል እቲ ቦንድስ ዋጋ ኢንተረስት እንድሕር ሃይ ኮይሉ ለኣብነት ቦንድስ ሪኢኩም 4.5 እቲ ቫልዩ ኦፍ ቲ ቦንድ ካ ዳውን ክኾን እዩ ኢንተረስት እንድሕር ናይቲ ቦንድ ሃይ ከይዱ እታ ቦንድ ግን 100 ቅርሺ ነበረት ዋጋኣን ኣብነት ንበላ ንሳ ዳውን ከይዳ ሶ እቲ ባላንስ ሺት ናይቶም ባንክ እንታይ ኮይኑሎ ዳውን ኮይኑሎ ገንዘቦም ምክንያቱ እቲ ቦንድስ ዳውን ስለ ዝኾነ ፕራይስ ስለምንታይ ዳውን ኮይኑ ፕራይስ እቲ ኢንተረስት ወለድ ሃይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ባንክራን ኣብዚ ዝመፅእ ስለዚ ቦንድ ናይ ሓንቲ ባንክራም ዩኤስኤ ባንክ ንበል እንድሕር ብስነ ስርዓት ርኢናዮ ባላንስ ሺታ ዳውን ክኸውን እዩ ሶ ባላንስ ሺታ ዳውን ምስ ኮነ ኣነ እየ ገንዘብ ዝህባ أنا ديبوزيت جبر أنا نسخان إحنا مالك so balance شيء ندحر نيجاتيف رينايو زلوا equity جنزب ندحر داون رينايو بس إنك interest هاي مخانو then عين خير ديبوزيت عين جبر نحنا معلتا وديبوزيت زي جبرنا ها كاش هيتركبن تا بانك كاش تزير خيبة that's a bank run so this is how banks work مالك هجي نحنا نهبن 9% invest ينقبرو bonds goes all لقاحنا عها از مكينه هبخا لقاحنا عها از جزاز هبخا زلوا مالت so mostly up to bond ناتن that is reading up to balance sheet there مالت so نبي إذا مزلهم مسلكم والجنزبيسي أنا خسر حلو هجي نري لنا ما هرام بزحات حلو بتقدني هذا مرحوات ستاكبل بوندبل كريبتوبل كل ما تيلو ريل استيتبل كل مسجن عملاق سي نحنا generation we are lucky تابزم قدمنا نبو سدرانا حتتوم ولدهم دحتتو ابزلو صنحو احواتكم اياتاتكم دحتتو حبتاتكم ايامتاتكم they don't know this word I felt on مخنياتو እድል አይረኸቡን ህጅግን every word بزعبا በቃ ዕቤት ነገር ቁጠባ ነገር ካልእ ነገር ብዙሕ ትምህርታት መጻሉ ማለት so we don't have to excuse why صعدوا why ካልእ ተልናኮ they don't just make money ولا لعلها professionals have professionals ዝረኽቦም ኣለዉ ስራሕ ኣነ ንፋዓት ኢንጂነራት ካልእ ማለት youngest ዝኾነ like
كندي تخفر رنت بلو 3500 why don't just buy a house يبلو why you don't just buy house نشتري house كندي income كام 250 260 لك okay my friend can you buy a house like you know condo like a town home كندي pound no credit score هاي اللي تبغى شو أنا عدانا credit card نيرنا ما أيكفل كون no أنا كم fun enjoy أمزلو they have money income because they educated مالتي minimum العلم 250 شح زقتو يوم دك 20 قال عامة يزارب زلو I did talk مالتي youngest زخون اللي زرخبون بطاطات مالتي هجي so نساتهم بكريدت كارد بعدا بدب بنيت حلافنت responsibility أوصلهم 3500 ندخفلوا نخل تخفلي أزبلكم زلهم مس عاركو دي مس عاركة so نتا مرجعهم كوا واقع خل تشح جزاك وجز خالد so كم إلا نعلل مسحانتي مور تقرر you know what let me search to get it look this house like how much you can buy what this is this do you have money no again that I will link can you do this yeah we can do that can they تخفل نسحة جزاك خير this mortgage calls أنت كذا كذا خندي خونه wow this is a big this is he said a big to me but he's not gonna do it مالت big الوالله في اللي كم زلوا فليت والله قال أي جبراني واتي he's gonna spend that جنزة أبا خامتي ديت عدنا أما أيتي خطف مالتي the next day and next day and next day جنزة بخلصي أبكالك خطفي أبكالك هو علي مالتي so we are not that people نحنا كم حبشة نحنا كم عينة حبرة السبع كنا سكر زغنا حبرة الشب حلاف نزل لنا حبرة السبع أبعد لونا ولدنا حوات نزردوا بتعمل السقينا نسو so أي كنا أنت حرت زي كنا أنت أنا خنقبز لنا أوكي إن كامنا خمناتهم إن كام خونايك ألم خوني خير yes good can we do it إن كامنا خمناتهم إن كام مجمرة خنسرح زلنا كوك إرمنا بإنبست كمي جرنا أتاوينا نعبي خنسرح كنالنا أتاوينا خاب خلتنا جرنا نعبي مجمرة وصعتنا مقناس كالكا more skills ويكا مويا ويكا فلتت مترايت راح نابنا الدنتيست اللي نامت إننا نابزلن كنحوات 23 قرش خجمرت خلها 23 almost 6 شح مالتي أبع عمت أتاول لك 8 hours a day خسر زلها 4 ساعات خسر 6 ساعات سرحايا so 9 شح تقتلها so هجين ده ننزل مجمر عند حر income كازلو وطلو أنت مسي خدن شو you can think about invest extra ما عندك لك ولا 5 شح أنت اللي كإنكم كون at least can you save and to do that invest start simple stack is zero شرنا يبعلم ترى أنت جزء كم حنت قرش ترى أنت جزء كاس 10 الشركة بكان خلنا يقولوا خاين بعلو ويبلس you can do that حنت شركة ولا بحنت قرش سي 10 الشركة سمكوا بقولهم تا account مسكفت كاي you can learn from it ربنا هركم يقبرين ويبلس كم يقبرين إما finance كهم يقبرين so just how you can push yourself up كم يجير كأخنس عن النفس خطر يا أبو تطوع تهم جمار تبلك شعو بعلو من قد خبكاي استاك ده حشرني ريل استاد جنزب مسكبر كار ريل استاد كسولها كورس مسد لاين مستمها كان نيجاتيف ان بوزيتيف مسر اخاي او انا ريل استاد كجمر يحسبلها نحنا كن اوفند اين غوبرنا حبش اديوكيشن ويل لاف ستاك هوات خالق ترو ويل لاف ستاك ويل لاف كريبتو كريبتو ما هاجي خان عم ببز لا مخنياتو if you see the value of the cash نايدي فيات جنزبنا عند حركان زين داخونه زخيت crypto is going to be back up maybe 10 years from now crypto is going to take it we'll love it so we love you guys كن مهر أبزيون تجمع زلنا أيقونة نبلو زلنا مالت أنت أنا زلنا قلنا إحنا لعبة كريبتو كن مهر no اللوز مهر ما مهران علون فعت على سامي is great guy هلابهم إن بتعمل تبغى غير مهر مالت هجي تبغى investment إنسون خنياتو هجي تريلنا نحن هنا فيات جنزبنا قرشنا فالي ناقودة لنا نحن قودة اللي خلو ناو والت خير على مالت بريكس نبعلم لأن تفتيران زلوا هذا بعراشة حنتي سورس سيد اللي حدث بكم ببعمر they are getting strong ants are dollars قرار هذا الوقت so the only option نسخة سكرز قبل كان أجر أب asset اللي خايم as number one asset to me as حبيشة education real estate stack real estate business سلست إزي كنزاربنا كنبلنا thanks guys so Sarah I just say or no هجي قبري أي تقبري يكون كتب لك زلهم جنزب كجن you know how to use them هذا ندحرت المهارة اللي نحوات أبزين ندحرت نحن عن فلت قالينا كو we have to have a concept نسخاسي الشيخ قرش مجمر مفتش أنت قبر كهات هاي تسقم على alright thanks guys I will we'll talk to you next time I know بزحت زارينا انت سكي محرت okay
ATA ودي زبلو ديوم زم زبلهم زلخة أنا تمكن محرد ATA أولا فلتكم من محرد زلهم ATA one عند محرد sorry I حاسكون okay MG what is the difference between the rate and an APR and also as of yesterday I received a pre-approval from the lender with 6.80 rate. Do you think should I look another lender? Yeah, you can look another. Ati nai rate interest rate APR كان عام 1000 لس مالتي سبتي ناي rate سف different rate خوف له rate تي APR كا like عام 1000 أبنت APR ناي من شو متكفل تخلع ناي CD. So أبزي ناي lender 6.83 نحرخي كا did you go one lender؟ أنا أبزي أركومند خبر حوات أتم lenders نابس حنتي لندر أي تخدون أتوم لندر تخدوهم سي ناي بزح بانكتات سفتش لكم لندر كيلو كوادا دركم تخدون صب بزح بانكتات لأنت حدا لندر كسب 10 كسب 5 أتم زيهم برايفت لندر يبزلخ نابنا أبانك زلو لسه إنت هرنس خا بانك خا كي بانك خيرو بانك أوف أمريكا نحكي نابت لندر نسند نحكي كا بزعباتها ناتو زلات رح لندر يخ مهرك أزخد ويون ناتو ريت يخبك أزخد نابتهم بينهم لندر زلو official كوفيتهم lenders هبوا عند حركة كاجن they can match بزحات lenders match قبل كخاليهم so to me 6.83 is recently أبز قربازي أنا 6% رقمنا أنا family جزء هجيب قزا أبز قربازي جزء أنا 6% جزينا so you can just do it find that out مالتي 6.8 kind of high جن you can just look that down مالتي نت rate قلمله أي تجزء حوات دي rate مجزء قلمله زبهر على مهنيات don't just buy a rate مهنيات نتهجت جزء وجزء نت opportunity دحري عمد دحر قال refinance كبرات خلهم التهج rate جزئكم rateكم down خوني تبوكم جنزب تهبوكم جنزب دحر ني refinance كتقبلوا دحر تحشكم مهنيات rate down على هجي خبها خلهم نابتين عمنت ناب 5 ناب 6% كندحر كل تشح كيف الكا percentage يالله 1% نايتي value of جزخها وي 1 point قاله 4 شح 3 شح 5 شح سي انت خفيل كا تاريت كان ابشد شغل مرسا خبلو خوليام so I wouldn't recommend at this time مخنياتو refinance كغبرا ان نبزلنا كاب انت حدا بزوجت دحر عمد interest كله سيت خوني so I needed to look that like search قبر I guess مالتي so تجازات فوتو وان دحركمكم تي زلو interest ون شجر دا يقولوا نحكوا حوات بحان أنا عمد نشد شور حكمتي أنا أول كخيدين لأن دحروا قاري finance قبرها خيلين دحروا لكم كا just yeah do for it your own search مالتي so just but don't look in one search at least about 6-7 مالتي thank you yeah yes yeah we'll do that Alison yeah we'll come one to one very much appreciate it okay thanks Sarah okay all right I think so we have to go to like I have a house I plan to buy a second one but it's difficult to find what you recommend okay so زي مجمرة هرمون depend هجي انت انا نزارب نحنا بزي هجي مجمرة your income اتاوهي what is your plan second house تقدمت as investment دحر جيركيا شجري بلان كندي عمت خاب اجيركي like الله common area تبالا ايش الله تازي جزء كيا جزء فكرة كدي ختكاريا what تابه هجس جزء جزء خنتا there is a lot questions بزحت زي كن بلو سنة خال مالتي so انت انا خلنا نجبر هجي نزتات كله حدا بحدهم كيرنا مجمرة أتاكل إيت جزء خلنا بالكلنا اتنا حكا إن كان تقدمت نبتخل إيتني مكال مخانق فلت عليك حدا عند حكم مكال زي تدلي خون كاجن one of them can rent عند حرجر كام as investment تجر كان كا شجري بالكان down payment 10 قالت حتت مالتي علقن تحنتون انتايلو ابزي كحساب قدا يسمعكم اتا تجزوا واز له 50 تخارا يحوخم دي قالت رحنا عمد عامل مساين تجر لكم نسان دحي تخارياس نتي اون انت اشمو كم تخم بحدش كتجزوا وتخلوهم إلو ويون سبعين سبيتين اللي حكون كاغن just do as a wife only ويكا سبعيته there is a lot بزعبا زي كن زارب مالتي حوات هجي كو غزي بلنا ግን it's a lot so plan تليكا خدجز انت حرلي خاتجز كم تخد راح there is a way to buy so there is a way to buy down payment خاب حل في 10% قبل نحرك لك no question you are okay with that كنو اجن ويسب اي سبيت انت اللي خاب بسم تازل لخا جزا نحر بسم نايمن مخان عند حرف ليك تخالئت second home you can do some other names مالتي like سبيت خا كله هي اتدلا قال
as a rental ገዛእ ትኽእልኻ as investment LLC እውን ክትገብረላ ትኽእልኻ as investment ንኣብነት ተኻረይቲ ሰባት ኣብኡ ዘለዉ ከም ትማሊ ዘርኣኹም እጂ ተኻረይቲ ብኣ ነብሎም እታ ገዛስ ናይ ኢንቨስትመንት እያ እቶም ተኻረይቲ ብኣሎም ዳስ ር ኢንካም ትናቶም ኢንካም ነታ ገዛ ኣፕሮቭ ዝገብራ ማለት እዩ ቢዝነስ ክግዛእ ከሎ ንኣብነት ናይ ቢዝነስ ትገዝእ ከለካ እንታይ ኢኻ ትገብሮ መሲልኩም እታ ቢዝነስ ናትካ ኣታዊ ይኮነ ዝርአ ምክንያቱ ስኻ ትገዛእ ዘለካ ናይታ ቢዝነስ ክንደይ ኣታዊ ኣለዋ ነቲ ኣታዊ ኣስ ነቲ ዝህባ ዕዳ እቶም ባንኪ ዝህባ ዕዳስ ክሽፍኖ ትኸሎ ዳስ ደ ኣፕሮቭ ስኻ ሕማቅ ክሬዲት ስኮር ክህልወካ የብልን ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር ክህልወካ ኣሎ ማለት ናት ኣብኣ ንዓኻ ዝመ ሕጂ ኣዝ ቢዝነስ ከኣኹም ከምኡ ጌርካ እውን ክትገዝእ ትኽእልካ ሪል ስቴት ሰከንድኹም ግን እዚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብዚ 234 ዝበፅሑ ጀስት they don't go so ከምኡ ዘይከዱ እውን ኣለዉ ግን ምስ ገዛእካዮ ምስ ለወጥካዮ ትስግቲ ሴት ኣፕ ሪል ስቴት ኣዝ LLC ክትገብሮ ፅቡቅ ነቲ ሊያቢሊቲ ንካልእ ካልእ ንካይመፅእ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ክስሎ ካልእ ኣሎ ብዙሕ ሄድኤግ ምስኡ ዝመፅእ ኣሎ ማለት So yeah, Herman, we can say a lot. ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ opportunity ማለት you can buy it ማለት simple እንድሕር እቶም brokers እንድሕር ሓቲትክዮም they will just give you some hit እንድሕር ደሊኹን ኣብዚ ዓዲ ተሊኺ ካሕሳይ እውን ክሕግዘክ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብዚ ተሊኺ he can just help you he has lenders ናይ ባዕሉ ካይተረፍ ኣለዎ ማለት እዩ ካሕሳይ ና እቶም lenders they know they qualify no እቶም ሓበሻ ስኢሎም qualify ዝገብሮም lenders ኣለዉ ዘይፈልጥኻ ምክንያቱ we are okay we are working hard ማለት እዩ ኣይ ፅቡቅ እዩ okay ፅቡቅ እዩ thank you inflation ከምዚ ምዃኑ stock ጎድል ምእንቲ well you're honest okay inflation ከምዚ ምዃኑ stock but inflation I like ብዙሕ ኣይጎድልን እዩ by the way የርዳ እዚ እንታይ ድዩ ክምለስ እዩ by the way ፅባሕ ንጎ ክትሪኦ it's gonna be back up it's gonna be back up ንስታክ እተን ምናልባት ናይ ኢንተረስት ተኣሽሙ ዘለዎን ቁርብናት ናይ ኢንተረስት በቲ ኢንተረስት ላዕልን ታሕትን ዝብላ ንሰን እንድሕር ኮይነን ብኡን ዝፅልዋ ካምፓኒታት የስ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንኡ ግን no እዚ ናይ ሎማዓንቲ ሪፖርት it's not gonna do that it's gonna be back up tomorrow for sure ሕጂ ከማን ግሪን ክኸውን እዩ ማለት እዩ it's not opportunity ንስታክ ዘግዛእካ እዚ no ኣይኮነን እዚ ናይ ሎማዓንቲ ሪፖርት ዳውንስ ኣይኮነን እዩ ማለት እዩ So it's good. Always the opportunity. What? Always the opportunity there. All right. Say thank you. Yep. I rent the first one. Yeah, that's good. The حتى قدامي rent غير كذا نتخلقتي you can come to never لاحظ كتجزي أدخل. Make sure أحوات ندحر investor كونكم تم تجوزوا أحوات أتي common era تي HO night era float وهم تي HO قال HO نخلط عامت من 3 عامت كشط اي تخيل كتكاري يدخل قال ما حقتها تالو make sure that جزاره خينا لكم درقم لكم ايتو so you have to have that plan مالتي so second Airbnb okay yeah come Airbnb that's great okay thank you okay living this all right guys we have to go and then we love you everybody and then let's move forward we'll come a lot